Hi friends. Hi friends. Welcome to my YouTube channel. Naga Rubai Vlogs. So straight நாங்க போன வீடியோல சொல்லிருப்போம். ஆமா. ஃபெஸ்டிவல் ஃபைட். அதுக்கு தான் போக போறோம். டைரக்டா அதுக்கு போயிடலாம். 1 2 3. பிக்சரைசேஷன் பாருங்க எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா காமிச்சிருக்காங்கல்ல. படம் ஃபுல்லாமே கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். சினிமாட்டோகிராஃபி. என்ன நீ மாஸ்டர் ஆயிட்டியா? മാസ്റ്റർ ലെവൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് എവിടെ പോയി കിടക്കണായിരുന്നു? എന്താ ഈ കലാപരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ? മിനിമോളുടെ നൃത്തനാട്യങ്ങളാണ്. പിടിച്ചില്ല അവന്. സിമിയുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഇറങ്ങാൻ ലേറ്റായത്. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായ? നൂറ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മിനിയുടെ കാര്യം അപ്പനോട് ഇതുപോലെ എറണാകുളത്ത് ജോലി സെറ്റാക്കണം. അപ്പം പറയണ പോലെ എന്റെ ഹോട്ടൽ മാനേജറിനോട്ട് വെറുതെ വേണ്ട, നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചാ. സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലേ അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വിലയോ അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പവറോ. എന്താ ചെക്കന്റെ പ്ലാനിങ്? ഒന്നും നടക്കാൻ പോണേ. ബാഡ് ബോയ്സ് பார்த்துட்டானுங்க. இந்த ஜெயிண்ட் வீல் பார்க்கும்போது ஜெயிண்ட் வீல் சுற்றணும்னு ஆசையாக இருக்குது. அந்த மாதிரி இவனுங்க ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருப்பானுங்க, மேலே ஏறி விளையாடிட்டு இருப்பாங்க, வில்லனுங்க தேடிட்டு இருப்பாங்க. அது இன்னும் நல்லா இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் சாங் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அந்த மோனே சாங் கிரிக்கெட்டில் வரும்போது இதுக்கு வரும் பாரு ஒரு பேக்ரவுண்டு. இவர் பாரு டக்குனு எஸ்ஜி சூரிய மாதிரி இல்லை. നീ പിള്ളേരും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടോ, ഞാൻ വന്നോളാം. ശരിയേട്ടാ. ചേട്ടാ ഇത് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. മാറി നിക്കണം അങ്ങോട്ട്. നോക്കാൻ വന്നേക്കണം. മാറി നിക്കടാ, തള്ളി നിന്നോ. പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പോ പ്രാക്ടീസ് நம்பியார் ഇതിപ്പറ്റി ഒറ്റയ്ക്കാണോ? ബോഡി സേവിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ പിന്നെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാഞ്ഞത്? അവന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടും. എന്താ ഉദ്ദേശം? എന്റെ ഏരിയയിലെ സകല പിള്ളേർ ഇവിടെ കറിയത്തിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി പെടണ്ട. അവന്മാര് വരട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ പെണ്ണാണെന്ന്. മോനിപ്പോ പെണ്ണ് വയ്ക്കാൻ വന്നേണ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടാ? ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതിയാ. இந்த டான்ஸரை பார்த்து சிரிப்பாக இருக்கும். ദേ വരണേ. ഇതുകൊണ്ട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം. എന്താ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാം. അമ്മമാരെ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ. എവിടെയാണ്? அவர் உட்கார முட்டி போட்டு உட்கார வச்சிருக்காங்க. ആ മിനിന്റെ പിന്നാലെ മണത്തിലെടുക്കുന്ന വധൂരില്ലേ, അവൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ മാത്രമല്ലടാ, അവന്റെ കൂടെയുള്ളവന്മാരും വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സേ, ഒറ്റൊരു ഇവിടെ നേരെ ചുവ പോരുത് കേട്ടല്ല. ഇവന്മാർക്കിട്ടുള്ള പണി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാം. നീ കിട്ടും.
വിട്ടോടാ. ஆனால் வில்லனுக்குள்ள கெத்து இது சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் அதே ஸ்டெப் தானே. அங்கே போய் കേട്ടോ കാണട്ടേന്ന്. നീ ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടാ മതിടാ, ഇനി ഞങ്ങള് കാണട്ടെ. അലമ്പുണ്ടാക്കലേട്ടാ. பாருங்க பாரு கெத்தா.
സാമ്പാർ ஆனால் டீட்டெயிலாக பண்ணியிருப்பார் டேரக்டர். இப்போ இவங்க 3 பேர் இத்தனை பேர் அடிக்க முடியாது. பட் இருந்தாலும் அதை அடிக்கிறதுக்கு என்ன வாய்ப்புன்னும் போது இதை எடுத்து அப்படியே கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருப்பாரு. அவங்களுக்கு தப்பு பண்ணிட்டோங்கிற அந்த இதோட அந்த ஃபியர்னஸும் ஒரு ஏக்கத்தோடு பார்க்குறாங்க பாரு. ஓகே, பார்த்துருப்பீங்க, நீங்களும் பாருங்கள். செம மாதம் இருக்குது இந்த சீனு. ஆக்சுவலாக இந்த சீன் தான் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு பெரிய ஐ மீன் அவங்க ரிவெஞ்ச் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான முக்கியமான சீன் இதுதான். ஆமாம், அந்த இன்டர்வெல் மாதிரி ஆமாம் அப்படி சொல்லலாம் நீங்கள். ஸோ கதையை எடுத்துகிட்டு போகிற சீன் இதுதான். ஆமாம், பாருங்கள், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எங்களோட வீடியோக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கண்டினியூவாக பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நாகா ரோபேன் vlogs.